Krastavce još uvijek možete potaknuti da nastave rađati i u avgustu, a u tome vam može pomoći jedan jednostavan trik sa običnim sirćetom. Upravo u avgustu mnogi primijete da krastavci više ne rastu kao prije. Listovi počinju žutiti, pojavljuje se sve manje cvjetova, plodovi su gorki i sve ih je manje. Zašto se ovo događa? Jedan od razloga može biti i to što je biljka tokom cijele sezone iz zemlje već potrošila veliki dio dostupnih hranjivih materija. Zato vam danas donosim jedan jednostavan recept koji mnogi koriste kao dodatni tretman za njegu krastavaca pred kraj sezone. A zašto baš sirće? Sirće sadrži sirćetnu kiselinu koja u malim količinama može zakiseliti otopinu i utjecati na dostupnost određenih hranjivih tvari u tlu. Kada je tlo previše lužnato, neki elementi poput fosfora, kalcija i drugih minerala mogu biti manje dostupni korijenu. Upravo zato se ova otopina može koristiti kao dodatna pomoć, posebno ako imate lužnato tlo. Ali ovdje moram naglasiti nešto veoma važno. Sirće nije gnojivo i ne može zamijeniti kalij, kalcij, fosfor i ostale potrebne hranljive elemente. Njegova uloga je prije svega pomoći da određene hranljive tvari koje se već nalaze u zemlji budu dostupnije biljci. I sada dolazimo do najvažnijeg dijela. Kako pravilno napraviti i primijeniti ovu otopinu? Otopinu uvijek nanosite na već vlažnu zemlju i ulijevajte je direktno ispod korijena. Nikad nemojte zalijevati potpuno suvo tlo koncentriranom otopinom, a posebno nemojte koristiti nerazrijeđeno sirće. I još jedan vrlo važan savjet u avgustu. Ako vaši krastavci još uvijek daju plodove, redovito ih berite. Nemojte čekati da krastavci postanu ogromni, jer veliki i prezreli plodovi dodatno iscrpljuju biljku i mogu usporiti stvaranje novih plodova. A za potpunu prihranu krastavaca tokom avgusta biljci su i dalje potrebni važni elementi poput kalija. Kao dodatni izvor minerala može se koristiti i drveni pepeo, a sada konačno dolazimo i do našeg recepta. Potrebno nam je 10 litara vode i jedna čaša 9% sirćeta. Sve dobro razrijedite i promiješajte. A zatim otopinu nanesite oko korijena na prethodno navlaženo tlo. Za jednu odraslu biljku možete koristiti približno 500 ml do 1 litre otopine, zavisno o veličini biljke i vlažnosti tla. Ali postoji još jedan zanimljiv dodatak u ovom receptu. Ako želite dodatno obogatiti otopinu mineralima, možete joj dodati 1 kašiku drvenog pepela i 1 kašiku taloga od kafe. Dakle, recept naš izgleda ovako. 10 litara vode, 1 čaša 9% sirćeta, 1 kašika drvenog pepela, 1 kašika taloga od kafe. Kada sirće dođe u kontakt s mineralnim spojevima iz pepela, dolazi do hemijske reakcije i otopina će početi pjeniti. To je normalna reakcija, zato nemojte odmah koristiti otopinu dok se reakcija ne smiri. Kada pjenjenje prestane, sve dobro promiješajte i otopinu koristite za zalijevanje oko korijena krastavaca. Na ovaj način dobivamo dodatni izvor minerala iz drvenog uglja, uključujući kalij, kalcij, magnezij koji su važni biljci tokom plodonošenja. Ako vaši krastavci u avgustu već pokazuju znakove iscrpljenosti, ovaj recept možete sačuvati i primijeniti kao dodatni tretman uz pravilnu prihranu i zalijevanje. Spremite ovaj recept da vam ne pobjegne i podijelite video s nekim ko se ove godine bori s krastavcima koji su prerano počeli propadati. A ako želite još ovakvih savjeta za vrt, podržite nas lajkom i pretplatite se na kanal.